දෙවිඳුනි ඔබේ දයා කරුණාවෙන් මට අනුකම්පා කළ වෙනවා. ඔබේ විපුල දයාවෙන් මාගේ අපරාධ මකා දැමුව වෙනවා. මාගේ කෙලෙස් මලින් මා මුලිමලින් සෝදාගෙන වෙනවා. මාගේ පාප මලින් මා පිටුරු කළ වෙනවා. අපි ආඥා කරමු. විශ්ව පාලනය කරන අපේ ස්වාමීන් අපේ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. ස්වාමීන් අපේ වහන්සේගේ පාමුලේ මොහොතේදී රැඳී සිටිනවා. මක්නිසාද වහන්සේගේ කරුණාව අපිට ලබා ගන්නට බැරුව මේ වෙලාවේදී මුළු ලෝකයේම තනිව කෙවල් ඇතුළට වී සිරගතව සිටිනවා. ස්වාමිනී අද දවසේ මිනිස්යාට බැරිදුන තැන කුමක්ද කියා ඔවුන්ටම දොස් නකා ගන්නවා. ස්වාමිනී මේ මොහොතේදී වහන්සේ ඉදිරියේ මා කන්නලව් කරනවා. අප අතින් සිදුනා වරදට අපට සමා වෙන්න. අපගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් සිදුනා වරදට අපට සමා වෙන්න. රටවල් වලින් ජාතීන්ගෙන් සිදුනා වරද වලට අපට සමා වෙන්න. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපිට උදා කර දුන්නු මේ ලස්සන ලෝකයේ නිදහසේ ජීවත් වන්නට අපිට පිට වෙන්න ස්වාමිනී. අපට අලුත්සිතක් දෙන්න. අපට අන් අයට ඔබ වහන්සේට වගේම ප්‍රේම කරන්නට පිට වෙන්න. අන් අයට ඔබ වහන්සේ ගැන කියා දෙන්නට අපට නැවතත් අවස්ථාවක් දෙන්න. ස්වාමිනී මේ මොහොතේදී මුළු ලෝකයත් ඒ වගේම මේ ඉන්නා සෑම කෙනෙකුත් ඔබ වහන්සේව නොදන්නා අය ඔබ වහන්සේට පාර කරනවා ස්වාමී. අවසානයේම ඔබ වහන්සේට ආයත සිටිනවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව තුළ අපට ජීවත් වෙන්නට ඔබ වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව දිනපතා මෙනෙහි කරන්නට ඔබ වහන්සේගේ පාමුල රැඳී සිටින්නට අපි පොරොන්දු වෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. බයිබල් කියවීම ගීතාවලිය 91 වන ගීතිකාවේ 1 වන පදයේ සිට 12 වන පදය දක්වා දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ අචල විශ්වාසය. පරමෝත්මයන්ගේ රැකවරණෙහි වසන තැනැත්තේ සෞබැලිත දෙවිඳුන්ගේ සරණෙහි සුරැකි වන්නේය. ඔහු සමිඳුන්ට මෙසේ පවසයි. එතුමානෝ මාගේ රැකවරණයය, මාගේ බලකොටුවය, මාගේ දෙවිඳානෝය,
මම එතුමන් කෙරෙහි මාගේ විශ්වාසය තබන්නෙමි. එතුමානෝ කපටින්ගේ මලපත් වලින්ද බියකරු ලෙඩ රෝග වලින්ද අප රැක ගන්නසේක. සිය පියාපත් වලින් ඔබ ආවරණය කරනසේක. ඒවා ඔබේ රැකවරණය වන්නේය. එතුමන්ගේ විශ්වාසවන්තකම ඔබට රැකවරණයද පලිහද වන්නේය. රෑ කාලයේ ඇතිවන බියටවත් දාවාලේ ඊපහරින් උවන උවදුරටවත් ඔබ බිය නොවන්නේය. අඳුරේ සැරිසරන වසංගතයටවත් මධ්‍යහනේ වනසාලන පීඩාවටවත් ඔබ බිය නොවන්නේය. දහසක් ඔබේ වම් පසින්ද දසදහසක් ඔබේ දකුණු පසින්ද වැටෙන්නේය. එහෙත් පීඩාවක් ඔබට නම් ඇති නොවන්නේය. ඔබේම දෙනෙතින් මේ සියල්ල ඔබ දකින්නේය. දුදනන්ට වන දඬුවම ඔබ නරඹන්නේය. ඔබ සමිදානන් තුල ඔබේ රැකවරණය තැබුවේය. පරමෝත්පයාණන් ඔබේ වාස භවන කරගත්තේය. එවිට ඔබට කිසි උවදුරක් නොවන්නේය. ඔබේ නිවසට කිසියම් වසංගතයක් ලං නොවන්නේය. ඔබ ගන්න සෑම පියවරකදී ඔබ රක්නා පිණිස එතුමානෝ සිය දූතයන්ට අණ දෙනසේක. ඔබ දෙපා ගල්වල නොහැප්පෙන පිණිස ඔහු සියතින් ඔබ උසුලා ගන්නෝය. දේව වාක්‍ය එසේය. The reading is taken from Ezekiel chapter 34, verses 1 to 16. The word of the Lord came to me, Mortal, prophesy against the shepherd of Israel. Prophesy and say to them, to the Lord shepherd, Thus says the Lord God, Ah, you shepherd of Israel, who have been feeding yourself, should not shepherd feed the sheep? You eat the fat, you clothe yourself with the wool, you slaughter the fatlings, but you do not feed the sheep. You have not strengthened the weak, you have not healed the sick, you have not bound up the injured, you have not brought back the strayed, you have not sought the lost, but with the force and harshness you have ruled them. So they were scattered, because there was no shepherd, and scattered they become food for all the wild animals. My sheep were scattered, they wandered over all the mountains, and on every high hill. My sheep were scattered over all the face of the earth, with no one to search or seek for them. Therefore, you shepherd, hear the word of the Lord. As I live, says the Lord God, because my sheep have become a prey, and my sheep have become food for all the wild animals, since there was no shepherd, and because my shepherd have not searched for my sheep, but the shepherd have fed themselves, and have not fed my sheep. Therefore, you shepherd, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, I am against the shepherd, and I will demand my sheep and their hand, and put a stop to their feeding the sheep. No longer shall the shepherd feed themselves. I will rescue my sheep from their mouths, so that they may not be food for them. For thus says the Lord God, I myself will search for my sheep, and will seek them out, as shepherds seek out their flocks when they are among their scattered sheep. So I will seek out my sheep. I will rescue them from all the places to which they have been scattered on the day of cloud and thick darkness. I will bring them out from the people and gather them from the countries, and will bring them into their own land, and I will feed them on the mountains of Israel, by the watercourses, and in all the inhabited parts of the land. I will feed them with the good pasture, and the mountain height of Israel
shall be their pasture. There they shall lie down in good grazing land, and they shall feed on rich pasture on the mountains of Israel. I myself will be the shepherd of my sheep, and I will make them lie down, says the Lord God. I will seek the lost, and I will bring back the strayed, and I will bind up the injured, and I will strengthen the weak. But the fat and the strong I will destroy. I will feed them with justice. This is the word of God. லூக்கா 15ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல் 7ஆம் வசனம் வரை. சகல ஆயக்காரரும் பாவிகளும் அவருடைய வசனங்களை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள். அப்பொழுது பரிசேயரும் வேதபாரகரும் முறுமுறுத்து, இவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களோடே சாப்பிடுகிறார் என்றார்கள். அவர்களுக்கு அவர் சொன்ன உவமையாவது, உங்களில் ஒரு மனுஷன் 100 ஆடுகளை உடையவனாயிருந்து அவைகளில் ஒன்று காணாமற் போனால் 99 ஆடுகளையும் வனாந்தரத்திலே விட்டு காணாமற் போன ஆட்டை கண்டுபிடிக்கும் அளவும் தேடித் திரியானோ? கண்டுபிடித்த பின்பு அவன் சந்தோஷத்தோடே அதை தன் தோள்களின் மேல் போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து சிநேகிதரையும் அயலகத்தாரையும் கூட வரவழைத்து, காணாமற் போன என் ஆட்டை கண்டுபிடித்தேன், என்னோட கூட சந்தோஷப்படுங்கள் என்பான் அல்லவா? அதுபோல மனம் திரும்ப அவசியமில்லாத 99 நீதிமான்களை குறித்து சந்தோஷம் உண்டாகிறதை பார்க்கிலும் மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவியின் நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරයනි, අද දවසේ ඔබ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා බයිබල් ආයතනයේ පවත්වන්නා වූ උදෑසන භාවනා කාලය සමග. ඉතින් මේ භාවනා කාලය සමග ඔබ සියලු දෙනාටම දේව ආශිර්වාදය ලැබේවා කියා ප්‍රකාශ කරමින් අද දවසේ අපි සිතුවිල්ලට අරගමු. 91 වෙනි ගීතාවලිය පළවෙනි පදයේ සිට 12 වෙනි පදය දක්වා අපි කියවුවා. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි, මේ කොටස් තුල අපිට කල්පනා කරන්නට තිබෙනා වූ කාරණාවක් නම් මේ ගීතාවලිය අපි දන්නවා මුළු ලෝකෙම ආරක්ෂාවී ගීතිකාව කියා බොහෝ අය ප්‍රකාශ කරනවා, කියවනවා. ඒ වගේ බොහෝ අය ඒක සිතේ පාඩම් කරගෙන තිබෙනවා. මොකද්ද ඒකේ දෙවියන් වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද කියා ඉතා අලංකාර ලෙස ඒ ගීතාවලියේ පවසා තිබෙන නිසා මේ ගීතාවලිය තුල අපි කාරණා දෙකක් අපිට බලන්නට පුළුවන්. ඒ ගීතාවලිය දාවිත් රජතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියා. අපි දකිනවා පළවෙනි කාරණාවක් ලෙස ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා ඔහු විශ්වාස කළා වූ දෙවියන් වහන්සේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියා. දෙවෙනි කාරණාවක් ලෙස අපි දකිනවා ඔහු විශ්වාස කළා වූ දෙවියන් වහන්සේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියා අනිත් අයට ප්‍රකාශ කිරීම. මේ කාරණාවේ අපි දැනගන්නට අවශ්‍යයි. මම ඔබට කියන්නට කැමති අපි බොහෝ අය දන්නා වූ පළතුරක් තිබෙනවා දුරියන් කියලා. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, බොහෝ වෙලාවට පළවෙනි වතාවට මේ පළතුර කන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. මොකද ඒකේ සුවඳ නිසාද කොයිද. නමුත් එක වතාවක් ගෙනෙක් ඒ පළතුර ආහාරයට ගත්තා නම් ඒක ආයි කවදාවත් අත්හරින්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ තිබෙන රසය. එක වතාවක් ආහාරයට ගත්ත එක්කෙනා ඒ පළතුරගෙන තව කෙනෙකුට කියන්නට පසුබට වෙන්නේත් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා මේ පළතුර භෝජනයට ගන්න ඉතාමත් රසයි, හරිම හොඳයි කියලා. මේ විදියට තමයි අද අපි කියවුවා මේ කොටස තුල අපි දකින්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත්කම, උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය දාවිතුමා ඔහුගේ ජීවිතයේ
ඉතා වටිනා දෙයක් ලෙස ඔහු භුක්ති විඳා. ඒ නිසා ඔහුට කියන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා ඔහු විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා. ඒ වගේම ඔහුට අත්දැකීම තුළ දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා අනිත් අයට ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන් කමක් තිබුණා. මේ උදෑසනදී මේ හඬ සමග සිටින ඔබට මම කියන්නට කැමතියි. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි, අද මේ ලෝකයේ මරණ බියෙන්, අද මේ ලෝකයේ විශ්වාසය නැතුව, අද මේ ලෝකයේ අන්ධකාරයේ තිබෙන බව අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. අද උදෑසන ඔබටත් මටත් තිබෙනා වූ පණිවිඩයක් තමයි ඔබත් මමත් භුක්ති විඳා වූ අත්දැකා වූ නාසරේ වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කොපමණ අපිට දන්නවද කියා. හරි ලෙස උන්වහන්සේගේ බලය, උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය, උන්වහන්සේගේ රසය අපි දැනගෙන සිටිනවද කියා අපි සිතන්නට අවශ්‍යයි. කුමක්ද? මෙලෙස දැනගෙන සිටියා නම් අපිට හැකියාවක් තිබෙනවා අද මේ ලෝකේ මේ බලවත් දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැති අන්ධකාරී ජීවත් වන මිනිසුන් බොහෝ අය සිටිනවා. ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නට කැමතියි, ඔබට අභියෝග කරන්නට කැමතියි, මේ ප්‍රශ්න කාලයේ සිටින, වේදනාවෙන් සිටින, මරණ බියෙන් සිටිනා වූ ජනතාවට නිදහස් බලාපොරොත්තුවක් දෙන්නට තිබෙන එකම පණිවිඩය නම් නාසරේ වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණයි. එනිසා ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා අවස්ථාව ලැබෙන සෑම අවස්ථාවෙදීම ඔවුන්ගේ ජීවිතයට බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙන්න. ඔබ රස වින්දා වූ, ඔබ ආශිර්වාදය ලැබුවා වූ, ඔබට බලාපොරොත්තුවක් ඔබගේ ජීවිතයට එකතු කළා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය, උන්වහන්සේගේ ගැලවීම, උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාව ගැන අද මරණ බියෙන් ජීවත් වෙන අයට ලබා දෙන්න, ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ දේ වෙනුවෙන් තමයි උන්වහන්සේ අපව මේ පෞකාර ලෝකේ ගලවා ගත්තේ. ඒ නිසා ඔබටත් මටත් මේ උතුම් වගකීම, මේ අභියෝගය තිබෙනවා. ඒ අභියෝගය මේ ලෝකයට ගෙන යන්න කියා ඔබට ආශිර්වාද කරමින්, අභියෝග කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියා ප්‍රකාශ කරන්නමු. ஆமென். இரக்கமுள்ள இயேசப்பா, இந்த நேரத்திலுமா எங்கள் தேசத்திற்காக நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம். கோவிட்-19 பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஜனத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய கிருபையானது அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த நேரத்திலும் கூட இருக்கணும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கு கர்த்தாவே சுவாமி, கர்த்தாவே சுகத்தை பெற்றுக் கொடுக்கணும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மன ரீதியாய் கர்த்தாவே அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆண்டவரே, அவர்களுக்கு ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற சுகத்தை, பலத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே சுவாமி, உம்முடைய கிருபையினால் அவர்களை பரிபூர்ணப்படுத்தி அருளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அது மாத்திரமில்லாமல் ஆண்டவரே கர்த்தாவே சுவாமி, ஒவ்வொரு வைத்தியர்களுக்காகவும் தாதிமாருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற ஞானத்தை கொடுத்து இந்த தேசத்தை கர்த்தாவே சரியாக கொண்டு செல்ல கிருபை நீங்கள் கொடுத்தருளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுடைய கர்த்தாவே சுவாமி, இந்த கடினமான சூழ்நிலையிலும் கர்த்தாவே அவர்களை நீர் தாங்கி வழிநடத்தும் ஆண்டவரே, நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து ஒவ்வொரு மக்களுக்காக பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிற வேலையிலும் கர்த்தாவே அவர்கள் இன்னும் அதிகமாய் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அது மாத்திரமில்லாமல் எங்கள் தேசத்துக்காக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் இராணுவத்தினர், போலீசார், ஆண்டவரே அரசியல்வாதி மட்டுமல்லாமல் எங்கள் நாட்டின் தலைவருக்காகவும் நான் ஜெபிக்கிறோம். நிவிர்த்தாமை அவர்களை ஆசீர்வதியும், நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து இந்த தேசத்தை சரியாக நடத்தி செல்லத்தக்க கிருபை நீங்கள் கொடுத்தருளுங்க. நிவிர்த்தாமை அதே சீக்கிரத்திலே கர்த்தாவே சுவாமி, இந்த வியாதியிலிருந்து கர்த்தாவே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தாவே என்று கொடுக்க போகிற சுகத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நிவிர்த்தாமை இந்த தேசத்தை சரிவர நடத்தி செல்லத்தக்க கிருபை நீங்கள் கொடுத்தருளுங்க. தேசத்துக்காக மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே கர்த்தாவே, உலக நாடுகள் முழுவதும் கர்த்தாவே பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நிமித்தாமை சுகப்படுத்தி பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய கிருபையானது எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாங்கி வழிநடத்தி அருளும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். அது மாத்திரமில்லாமல் நீர் கூடரும் வழிநடத்தும் ஆசீர்வதியும் எங்கள் ஜனத்திற்காய் கர்த்தாவே மீண்டுமாய் கர்த்தாவே சுவாமி, உம்முடைய பாதப்படியிலே கர்த்தாவே பரிந்து ஜெபிக்கிறேன். ஜீவனை தந்த நல்ல பிதாவே, sweet their sound that saved her wretch like me. I was first lost,
heart feels clean.